Puilawo ang Tibra hasteni bisdopa Tibra sarono aini klumung yafayo tini ang social media mapimoni unnotomo karonoha Lok Sabha election ba parliamentary election no tuye kauthia chani sanhi ang phajami maike Tibra hastewo duita ason to purbo ason bai paschim ason ake purbo asonoha chini ST ni ekta reserve seat abo purbo ason tuye ang kauthia chani sanhi mapemno mainke purbo asonwo Tibra mothani candidate ba BJP ni chino Tibra mothani candidate unai chini Maharani Kirti Singh Debbarma angke Masbadi Communist Party ni bachana angkebu chini Brom Gnang Rajendra Riang mainke purba sonwo tungai chini Brudo Pani Takumku Hano Payung Mampa Hugra Zagra no ang aini khabe khe ang kabo jau purbo asonwo chini Maharani Kirti Singh Debbarma no nang butriye buno plaima khenai mawing khe thangnai je 2 tarik wo chini Maharashtra ni netritwa je kha ekot sainu kendriyo sarkar इनके राज्य सरकार एवं त्रिपुरा सरकार त्रिपुरा बाइकिया क्या या चुक्ति त्रिपार्टाइट एकॉर्ड बा त्रिपाक्षिक जे चुक्ति अब चुक्ति न जों फुलफिल खिनी हिंखे बा दाइदि इम्प्लीमेंट खिनी हिंखे जों चिनी महारानी जे कीर्ति सिंह देबबर्मा न जों प्राइमा खिनाय अब ये पूर्व त्रिपुरा आसन तुंनाय चिनी ब्रुदो फानी Takumko Hano Payung Hugra Zagra Joto no ani Kapang Kaksang Maba ang Kabozao Nang Maharani no Budrie nang play Kezadi Mamin Kerang Joto Sio Bati Prarai Jowo Marxbadi Communist Party Rao 25 বছর শাসন খেয়া আবো 25 বছর শাসন খেমো 1993 মাই 2018 জরাও Marxbadi Communist Party rao Tripura Regional Shason keha nang joto siu 1992 ni last digeo Marxbadi Communist Party ni neta totha jam Mukhyamantri Manik Sarkar sabo chung jodi Tripura Rajyo দ্বিতীয় বার phaike Tripura wo chung 125 তম সংবিধান সংশোধন বিল পাস কিয়ে এডিশনাল অধিক ক্ষমতা দিনাই বসাবুং Pake pasapasi Tripura hastewo inner line permit roko chalu khenai sabung kintu khomata phaimon parewo Marxbadi Communist Party rao kuno kisu po saya 125 তম যে সংবিধান সংশোধন বিল brang abo বিধান সভাও kaupoti saya angke inner line permit ni kau to hakchamen kau abo 25 বছরwo chin Tripura sarono Marxbadi Communist Party rao মাছে খা মানু খা বিভিন্ন ভাবে চিনি 19 দফা Tripura সারনো প্রাং বিভিন্ন ভাবে কষ্ট কলঙ্ক খা আবনি ইমসিও তাকুরাও নাং যত সিও চিনি থুইথামনাই চিনি ব্রম গনাং এমপি পূর্ব Tripura আসননি ব্রম গনাং বাজু বনরিয়াং বং আবো জরা বং আকু বং এমপি উনহা বং এমপি উমো সমুয় মিজোরামনি ফাইনাই বা মিজোরামো মিজু বাইরিয়াং রাও যে দাঙ্গাও ye Tripura khai phainai chini bru do phani ba ye bungkau thiabo samokroi Tripura was thaibabe abo chini Mizoram ni phainai bru rono thaibabe te man kau bungkau thiabo saya bungatbo samai khamu bungpurbo Tripura ni ba purbo Tripura ason ni bung MP chini brom ganang thui thangnai baju bondriang bung parliamentary ba luk parliament no thangye abo chini bru rono Tripura Rajyo thaibabe te manbai ebong kau thia thini samai khamu kintu bung saya bung pami sayar po biningku no febikol bai tha diu takuro nang joto sio ebong bin pare febeha Bram Gnang Jitendra Chaudhary 40 কেন্দ্র সাবরুমনি বর্তমানি বিধায়ক বুংফ অনেক দিন
एमपी उनाहा किंतु बुंफो चिंब्रुराव पार्मानेंट सल्यूशन बा त्रिपुरावास थाइबाबे तमान ये बुंकाउ थे थे साया बुंखौनो चुप खे दङ माय बुंसे जों सिया आंखे ताव थे खूब नांगु मकाव आबुहा ताव पूर्व त्रिपुरा आसनो बासानाय ब्रह्म गोनां जे राजेंद्र रियां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीनि बुंआफु समयो बुं एमएलए कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सी नि एमएलए एवं मिजोराम राव बाय मिजोराव बाय रियां राव जे क्लास उये जे खाय फेमो आबो कांचनपुर कन्स्टिट्युएन्सी न दङ किंतु ब्रह्म गोनां एमएलए साम एमएलए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समयनि जे एमएलए चिनि ब्रह्म गोनां राजेंद्र रियां बिनि कन्स्टिट्युएन्सी वो बुं एमएलए उं तुंफसे बुंआबो बुरुरावनो त्रिपुरा राज्यो ते मानबो ये बुं विधानसभाओ काउथियाबो सामक्रय आबन बो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी रनो चंखाथे माक्रय एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नि कुनो भविष्यत फनो क्रय ताकुराव आबन बो ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नो चंखाथे नि क्रय तेथे नांकु मकोखे आबसे आबो जेचिनि ब्रु डिसप्लेस पीपल बा मिजोराम नि खाय फाये रो त्रिपुराओ शरणार्थी नि जीवन यापन खेमा तुंगनेराव ब्रांनो एकमात्र सल्यूशन रिहा ब त्रिपुरा हावो तुमान ब ये चिनि महाराजा प्रद्युत मानिक्य इनके साम सीएम ब्रह्मग्रां विप्लव कुमार देव इनके स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह